फाइनाली मो मुहरे टिके हस कहीं आज आम रिटर्न कर जाऊँ घर को। आमको मात्र मेडिकल 2 ରୁ 3 दिन ही रहा पड़ता कहीं जेहेतु दीदीर लाप्रोस्कोपी होता जो दिन ऑपरेशन होता आ परदिनटा आमको से रहा आईटी वीडियो मध्यम मो दीदी समस्त को जन दूसरी कि मुझे पूरा ओके अच्छी पूरा टेंशन नहीं खाली मो हाथटा टे फुली जाइए मत सालाइन फोड़ी फोड़ी तथापि दीदी पूरा इना 15 दिन खंडे रेस्ट नब जेपर्यंत बिल्कुल भी ठीक न होती से पर्यंत आम कहीं भी जाने ता देह पूरा सुस्थ अच्छी बोली भाई टी इडली तरकारी नहीं आसले कहीं दीदी ता 2 दिन पूरा खंटिया उपास पड़ी 3rd नंबर दिन से इडली तरकारी खाई खाଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଠିକ 11ଟା କି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମେଡିକାଲରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ମୋ ଭାଇର ମାମପୁର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆମକୁ ସେଠୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗାଡି ପୁରା 20 କି 40 ସ୍ପିଡରେ ଆସୁଥିଲା କାହିଁକି ନା ଟିକେ ବି ଖାଲ ଧାଲରେ ପଡିଗଲା ବେଳକୁ ଦିଦି କି ପେନ୍ ହଉଥିଲା ବହୁତ ଜୋରସେ। ଆଉ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆଉ ଭାଇ କହିଲା କି ତା ପାଦ ଦିଟା ଧୋଇକିନି ତାକୁ ଆଣିକି ଆସ କାହିଁକି ନା ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଛି। ଗୋଡଟାକୁ ବି ଟିକେ ଧୋଇକି ଆଣିବା କଥା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଲ କାମରେ ଯାଇନଥିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦ କାମରେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅଛି ସବୁ ସେଇ ଧୁଆ ପାଣିରେ ପଳାଉ।